तो मैं दावत खिताब देता हूं जनाब राना अब्दुल मनान साजिद साहब को। तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें जनाब राना अब्दुल मनान साजिद साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहा काबिल एहतराम जनाब सरदार सैफुल्लाह खान साहब, राना मुनव्वर अब्बास साहब और सलीम अख्तर भुट्टा साहब और बाकी मेरे भाइयों और मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए आज ये ऑनर की बात है कि जिस इदारे से मैं पढ़ के गया वहाँ पर आज मैं एक MP के तौर पर एज ए चीफ गेस्ट यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। जो प्रोडक्टिव होंगी और आपने उनको याद भी रखना है और उनको फॉलो भी करना है। इंशाल्लाह अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। सबसे पहले जैसे इब्राहिम राशिदी साहब ने कहा कि इन टाटों पे जो बैठ के पढ़े हैं वो बहुत आगे भी गए हैं। एक्चुअली हमारे मुल्क में या हमारे इलाके में एक गलत कॉन्सेप्ट है। पूरी दुनिया में जो तरक्की याफ्ता दुनिया है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो UK है, चाहे यूरोप के अदर जर्मनी, फ्रांस, इटली, जितने भी मुल्क हैं आ जाए, वहाँ पर हमेशा लोगों की कोशिश होती है, जो वहाँ के उमरा होते हैं, जो वहाँ की इलीट होती है, उनकी कोशिश होती है कि उनके बच्चे का दाखिला गवर्नमेंट के स्कूल में हो, गवर्नमेंट के कॉलेज में हो, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में हो, यानी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी जिनको कहते हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूट जिनको कहते हैं। अगर किसी का उन बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला नहीं होता तब जाके वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। तो आप लोगों को जो यहाँ लोगों ने एक कंसेप्ट दिया है कि जनाब जो अच्छे स्टूडेंट है वो उधर पढ़ते हैं या उमरा के बच्चे, ये बिल्कुल गलत है। किसी कम्प्लेक्स में नहीं रहना। आप लोगों को ये मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप एक बड़े इदारे में पढ़ रहे हैं, आप एक अच्छे इदारे में पढ़ रहे हैं। ये जो प्राइवेट सेक्टर में होते हैं उनके आपका तालीमी मियार और आपका तालीमी मियार ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और आपके जो मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा हैं माशाल्लाह उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ साउथ पंजाब में, फिर मुजफ्फरगढ़ में, फिर जतोई में हम लोग क्यों पीछे रह जाते हैं। बच्चा मैट्रिक तक जाता है, उसके आगे उसको पता नहीं है उसे करना क्या है, फ्यूचर है क्या उसका। हमें यहाँ सिर्फ या डॉक्टर का पता है या इंजीनियर का पता है, बस इसके आगे कुछ नहीं पता। अभी आप गूगल करें, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी कमी है वो है कैरियर काउंसलिंग की, कि हमारे बच्चों को जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है, जो इलाके का मुस्तकबिल है, उनको ये नहीं पता कि अगर हम डॉक्टर इंजीनियर का मेरिट नहीं बना सकते तो हम कहाँ जाएंगे। वो फिर क्या करते हैं, वो जनाब वैसे ही उसने BS प्रोग्राम कर लिया है, फिर MS कर लिया है और MPhil कर लिया है, PhD कर लिया है, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। सारी ज़िंदगी फिर कहता जी मैं बेरोज़गार हूँ। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1, कैरियर काउंसलिंग बहुत अहम है। वो अभी से आप स्टार्ट कर दें कि आपने फ्यूचर में करना क्या है। अब आसानी आपके लिए क्या हुई है, आसानी ये हो गई है, चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं। आप अभी YouTube पे लिखें, बजाय Facebook पे टाइम ज़ाया करने के, TikTok पे टाइम ज़ाया करने के, आप YouTube को खोलें, उसमें कैरियर काउंसलिंग के लिहाज से आप उसमें सर्च करें। आपको हैरान कुन हद तक जिस बच्चों के 60-70% भी मार्क्स हैं, उनका भी जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। उन्होंने परेशान नहीं होना। गूगल करें तो आप अभी आप टॉप 10 जॉब्स इंटरनेशनली आप गूगल करें, आपको कहीं ये नज़र नहीं आएगा जो आजकल हम यहाँ पर कर रहे हैं। आपके आगे पूरी दुनिया खुल जाएगी। कैरियर काउंसलिंग पे आपका, क्योंकि ये टाइम गुजर रहा है, ये बहुत अहम है। अगली बात यह है कि आपने बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है। उसके लिए साफ ज़ाहिर है आपको मेरिट की ज़रूरत है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपने प्राइवेट सेक्टर की तरफ नहीं देखना। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, अजीज़ों के बच्चे हैं, वो स्कॉलरशिप पे अमेरिका पढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें पहले तो किसी से जाके पूछनी पड़ती थी, कंसल्टेंट के पास जाना पड़ता था। अब ये सारी आपके ये मोबाइल डिवाइस के अंदर है हर चीज़। तो आप मेहरबानी करके ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। आप आधा घंटा डेली भी लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके आगे दुनिया कैसे ओपन होती है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेंगे, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ
کیا آپ کو بہترین روزگار بھی ملے گا, بہترین تعلیم بھی ملے گی. ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ دنیا میں ترقی کی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. یہ لوگ سوچتے ہیں نا بھی فلاں نے کرپشن کی ہے تو ترقی کر لی ہے, فلاں نے جناب وہ ڈاکہ مارا ہے اور وہ ترقی کر گیا ہے, اور فلاں. ایسا کچھ نہیں ہے. ترقی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ترقی کا ایک ہی راستہ ہے, وہ محنت ہے, وہ دیانتداری ہے, وہ ایمانداری ہے, وہ کمٹمنٹ ہے. یہ چیزیں اگر آپ کے اندر ہوں گی تو کوئی ایسا نہیں ہے ہرڈل جو آپ کے راستے میں آئے گا. آپ کی ترقی یقینی ہے اگر آپ دیانتداری سے کام کریں گے, ایمانداری سے کام کریں گے. پڑھائی ہے, چاہے آپ کا پریکٹیکل لائف ہے, جہاں بھی ہے. اور اس کے علاوہ کبھی جھوٹ نہ بولیں. جھوٹا بندہ معاشرے میں بے توقیر رہتا ہے ہمیشہ. سچی بات کرنے والا ہمیشہ عزت پاتا ہے. اور تعلیم صرف جاب کے لیے نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا جی یہ پڑھ کے بچے نے جاب کریں, نہیں. بیسیکلی اس میں آپ کی رسپیکٹ ہے, عزت ہے. جب 4 بندے بیٹھے ہوتے ہیں, جو پڑھا لکھا بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کی سب لوگ عزت کر رہے ہوتے ہیں. اس علاقے میں بھی عزت ہے, پوری دنیا میں آپ جہاں ہوں گی. اور دیانتداری سے چلیں. میں اگر اپنی زندگی کا بتاؤں, یقین کریں کہ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو کمٹمنٹ ہو اس کو پورا کیا جائے. ہمیشہ محنت کی ہے, کسی کی طرف نہیں دیکھا, کسی سے حسد نہ کریں. صرف پازیٹیو کمپٹیشن ہونا چاہیے کہ اگر ایک دوست آپ کا آگے جا رہا ہے, یہ نہ خدا نہ خواستہ سوچے وہ کیوں آگے جا رہا ہے. آپ ایسے کریں, آپ پلان کریں کہ میں اس سے آگے جاؤں. تو ایک دوسرے کی ہم نے ہیلپ کرنی ہے ایک دوسرے کی. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے, اس کے پاس وہ ڈیوائسز نہیں ہے, یا وہ اچھی سرچ نہیں کر سکا, کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے اس کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہے, تو ہم نے آپ لوگ سب لوگ بھائی ہیں آپس میں, ہم نے ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرنی ہے. تو یہ مختصر سی باتیں تھیں. انشاءاللہ اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ بہت کچھ سیکھیں گے جس سے بہتری کیا ہے. باقی پنجاب میں بھی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو میرے پاس اسٹینڈنگ کمیٹی ہے وہ بھی سکلز ڈیولپمنٹ کی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں ایک بندہ ایم فل ہوتا ہے لیکن اس کو جاب نہیں ملتی. دوسری طرف ایک بچہ 2 سال کا یا 1 سال کا اے آئی کا یا کسی بھی کمپیوٹر سائنس کا کوئی ڈپلوما کرتا ہے اور اس کو بہترین جاب مل جاتی ہے دنیا میں. چاہے آپ باہر جا کے جاب کرنا چاہتے ہیں, چاہے پاکستان میں جاب کرنا چاہتے ہیں, تو سکلز ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے جو ہے نا تقریباً 660 پروگرام ہے. تو آپ کو فوکس کرنا چاہیے کہ آپ بجائے روایتی تعلیم کے آپ اس سے ہٹ کے کام کریں, اس سے ہٹ کے پڑھیں. جس حوالے سے آج کا پروگرام ہے, میں پہلی دفعہ 2005-06 میں اسپین گیا. وہاں ایشیا اور یورپ کے نوجوانوں کی کانفرنس تھی. وہاں پر ہم نے بتانا تھا کہ ہمارے ملک کے مسائل کیا ہیں, ہمارے نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں, اور ہم اس میں کیسے بہتری لا سکتے ہیں. تو ہمارا تو پہلا مسئلہ تھا جی بے روزگاری ہے, اکانومی ہے, ہمارے پاس سورس آف انکم نہیں ہے. لیکن ہم ان کی باتیں سن کے حیران ہو گئے. انہوں نے اکانومی پہ بات نہیں کی,